हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। तो स्वास्थ्य विभाग नियुक्ति को लेकिन आपण कि अपडेट रोचे सबू पोस्ट विषय जाना जहाँ भी आपण पोस्ट अच्छी मेडिकल ऑफिसर नहीं डेंटल सर्जन केते कौन वैकेंसी रोचे आउ केते कौन वैकेंसी आसी ओके। तो देखो मेडिकल ऑफिसर जोटा वैकेंसी रोचे 15,793 सैंक्शन स्ट्रेम पोजिशन रोचे 9,826 वैकेंसी 5,967 जोटा कि ओपीएससी माध्यम आपणकर आसी ओके। ता सहित डेंटाल सर्जन वैकेंसी अच्छी टोटाल वैकेंसी रोचे आप सैंक्शन 584 इन पोजिशन 396 आ वैकेंसी रोचे 188 ओके। डेंटाल सर्जन भी ओपीएससी आपंकर आसी ओके। असिस्टेंट प्रोफेसर 909 547 हूँ पोजिशन 362 रोचे वैकेंसी। आयुर्वेदिक लेक्चर 54 इन पोजिशन 39 15 वैकेंसी आपंकर रोचे। होमियोपैथिक लेक्चर 60 43 70 वैकेंसी रोचे आपंकर होमियोपैथिक लेक्चर। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर 480 इन पोजिशन 448 32 वैकेंसी जोटा कि आपको आसो। आ होमियोपैथिक मेडिकल ऑफिसर रोचे आपणकर 69 वैकेंसी आसो। ट्विटर पे आपको देखो 397 इन पोजिशन 200 रोचे आपणकर इन पोजिशन रोचे सैंक्शन स्टेप 397 197 रोचे आपणकर वैकेंसी ओके। एमपीएसडब्ल्यू फीमेल एएनएम लेवल 2 जोटा कि ऑलरेडी आपण माने कही 8,280 इन पोजिशन भी रोचे 8,280 वैकेंसी 0 ओके। जोटा कि निहाती आसवा दरकार आगुरी मुझे वैकेंसी अच्छी एतिक वैकेंसी 8,280 अच्छी किंतु एएनएम वैकेंसी आपणकर बहुत गुड़े थाई आपणकर गवर्नमेंट एपर्यंत कौन अपडेट दौनी एएनएम को लेकिन ओके। जोटा मुझे बहुत दिन आगु कही आसूँ चाहिए चेष्टा करूँ आपणकर एएनएम पिला ट्राए करूँ केमती आपणकर वैकेंसी आसो ओके। यही जो आपणकर मुझे अपडेटा यही नोटिस आपणकर यहाँ रोचे तो आपण मैंने नोटिस को रखिकी देखिपारे कि आपणकर जो वैकेंसी रोचे 0 रोचे वैकेंसी ओके। किंतु जहाँ मु अपडेट पाई एएनएम वैकेंसी को आसवा नहीं बोली आपणकर कहला किंतु चेष्टा कले सियोर आसीज ओके। चेष्टा करूँ कहीं वैकेंसी रोचे निहाती किसी ना कि वैकेंसी आसवा दरकार। ता सहित देखो एमपीएसडब्ल्यू मेल पिला कि वैकेंसी जो पचारे मेल रो केते वैकेंसी आसो 6,688 इन पोजिशन अच्छा 2,331 आ पोस्ट रोचे 4,357 1000 प्लस मु पाखापाखि आपको रखी आपको आसो। आउ गोटे कथा जहाँ भी वैकेंसी फार्मासीस्ट 1108 देती नर्सिंग ऑफिसर 5,999 पोस्ट ओके। LT 300 प्लस एमती आपंकर पोस्ट थिला किंतु से पोस्ट ओथ्री पुलिस दौर कि ना तो एडवर्टाइजमेंट आसिले जना पड़ो। आमे भी चाहूँ से पोस्ट आसो किंतु ओथ्री पुलिस कथा आप जानी वैकेंसी पोजिशन आप सब देखा किंतु पोस्ट देला बेलू आपंकर कम कर दिखती ओके। तो वेट करूँ केते कौन वैकेंसी आउची से अनुसार 5,000 माने 6,000 पाखापाखि नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट फार्मासीस्ट रोचे भी 1108 किंतु से 1108 दौची कि नर्सिंग ऑफिसर से 6,000 पाखापाखि दौर कि नहीं आगू एडवर्टाइजमेंट आसिले जना पड़ो। आ पोस्ट आसापी कि आपको पाखापाखि जून लगे ओके। जून मास से आपंकर एग्जाम रोचे O3 ओके जून 3rd वीक जाए तो जून मास को वेट करूँ आपंकर वैकेंसी आसीज ओके। जोटा कि अपडेट आपको मुझे आउ रहा एमपीएसडब्ल्यू मेल गला एमपीएचएस मेल लेवल 2 जोटा कि 1980 पोस्ट रोचे 698 1292 रोचे वैकेंसी। ता सहित एमपीएसडब्ल्यू मेल लेवल 1 लेवल 2 रही लेवल 1 रो रोचे 3,267 1926 रोचे इन पोजिशन 1,341 रोचे वैकेंसी। वाइटल स्टैटिस्टिक असिस्टेंट 314 जोटा कि 284 30 पोस्ट रोचे वैकेंसी। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट देखो टे इनक्रीज ओके। इनक्रीज केमती ना पूर्वर आपको जो सैंक्शन स्टेट थिला से केते वैकेंसी थिला 28,000 थिला ओके 28,000 वैकेंसी थिला एबे किंतु एटा 34,000
ସାଙ୍ଗସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେଖୁ 34,030 ତା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କର 15,000 ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍ 18,945ଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ଏଥର କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଉଛି ଏଥର ପାଖାପାଖି 5,899ଟି ପୋଷ୍ଟ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକିନା ଆହୁରି ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ସେ କେବେ ଦେବ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଇୟର୍ସ ଲାଗିପାରେ। ଇଏ ଯେମିତି 2023ରେ ବାହାରିଲା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 2023 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ଇୟର୍ସ ଲାଗିଗଲା ଯେମିତି 2026 ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ନେକ୍ସଟ ବି ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଇୟର୍ସ ଆପଣଙ୍କର କି 3 ଇୟର୍ସ ଲାଗିପାରେ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ବି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ସେ ରିଲିଜ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 18,945 କମ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତାପରେ ରହିଲା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଫିସର। ଫାର୍ମାସି ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ 5,000 କେତେ ଥିଲା ଯାହା ବି ସାଙ୍ଗସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥିଲା 39, ଯାହା ବି 33 ଅଛି। ତା ସହିତ 2,399ଟି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, 2,644ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। 2,644ରୁ ଆମର ଯେଉଁ 1,108 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଆସୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କମ୍ ନ କରୁ। 1,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିଲିଜ୍ କରିଦେଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ରିଜ୍ କରି 206 କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନ ହଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆପଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 1,108 ଆସୁ। ଓକେ, 2,644। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଲା କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ LT ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ରହୁଛି 2,647, ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି 1,364, 1,283 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରୁ 1,283 ସବୁ ତ କାଢ଼ିଦେବନି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି LTକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିସାବିଲିଟିର ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ରହୁଥିଲା ସେଥିରେ ବି ଥିଲା କେତେ କ'ଣ PW ମେନ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଦେଇଛି ସେଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ଆମର ନିହାତି ଆସିଯିବା ଦରକାର। ଓକେ, ସାଙ୍ଗସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ ଅଧିକା ଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଅଧିକା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦେଖନ୍ତୁ 1,169, 567 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍, 602 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। 240 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ବୋଲି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ଓକେ, 240 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର, 240 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଲେ ତା ଆଉ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଲେ ଆଗକୁ ସେ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ କି ଯେଉଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବ ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଓପ୍ଥାଲମୋଲୋଜି ଅଫିସର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ 538 ଅଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, 100 ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍, 438 ରହୁଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। 438ରୁ ଏଇଟା ଓପ୍ଥାଲମୋଲୋଜି ଅଫିସରଟା କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ସେଇଟା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ OPSC ଦେଇପାରେ, ଓକେ, ନହେଲେ O3 ଏଇଟା ତ କେବେ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇନି ଆସିବାର। ଯଦି ବି ଆସେ ଆପଣଙ୍କର O3 OPSCରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ। ଓକେ, ଓପ୍ଥାଲମୋଲୋଜି ଅଫିସର ଯେଉଁଟା ମାନେ 438 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତାପରେ ରହୁଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 432 ରହୁଛି, ସାଙ୍ଗସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ 380, ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍ 52ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି। ହୋମିଓପାଥିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର 0 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 397 ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 66ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, 61, 5ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବାହାର କରିନି। OPSCରେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେଉଁଥିରେ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ OPSC ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନରେ ବାହାର କରେ। ସିନିୟର ଲାବୋରେଟରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 39, 36 3ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ 50ରୁ 43 ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍ 7ଟି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବାହାରିନି, ଆଗକୁ ଯଦି ହେବ ବାହାରିବ। These vacancies include promotional post which is delayed due to the matter in job duties. ଓକେ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ANM ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଭେଲ୍ 2 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲା ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ANM ପିଲାମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ 2 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 8,280ରୁ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0 ଲେଖାଉଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ANM ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ବି ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ଆସୁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ANM ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଆସୁ। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ANM ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, କାହିଁକିନା କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁନି।
एएनएम पोस्ट को लेकिन एमपीएसडब्ल्यू फीमेल पोस्ट को लेकिन आसुनी तो यहाँ थिला आपण मानकर सबू मेडिकल जो पोस्ट अच्छी तार डिटेल इनफॉरमेशन केते कौन पोस्ट अच्छी आ केते कौन आसवाक अच्छी आउ कौ ऑर्गेनाइजेशन कौ पोस्ट आस तो यहाँ इंपोर्टाट आउ रहा ईएसआई एपर्तंत कौन भी अपडेट आसुनी ईएसआई भाव जल्दी आसीज तो ईएसआई बोधे एका सांगे भी आसीपारे जो आपणकर स्टाफ नर्स ता सहित फार्मासीस्ट एलटी एएनएम थिला ता सहित जूनियर आप आसिस्टेंट एमती कौन पोस्ट था तो 4-5टी पोस्ट थिला तो ओडब्ल्यूएस ईएसआई भी एपर्तंत कौन अपडेट आसनी तो ताको भी वेट करूँ कौन अपडेट आसूँ कि ओके आ रहा जो मैंने प्रिपारेसन करने को चाहते ये नंबर मेसेज करेंगे 6372270928 तो यहाँ इंपोर्टाट अपडेट थी आपंकर स्वास्थ्य विभाग नियुक्ति को लेकिन वीडियो भल लगी लाइक और शेयर करूँ आम चैनल प्रथम थर पाई चैनल को सब्सक्राइब करूँ और कंटेंट बेल आइकन को क्लिक करूँ जैसे समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पार धन्यवाद।